guys, panibagong araw, panibagong video na naman tayo. Dito tayo ngayon sa Muñoz, Quezon City. Ayan, mag-update tayo rito guys sa JBL Hong Kong Surplus. Ayan, balita ko, nakasale na sila ngayon. Kaya, ano pa hinintay natin? Punta na natin. Let's go! Ay. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Ayan guys, nandito na tayo ngayon sa loob ng JBL Hong Kong Surplus sa Muñoz Market. Ayan, nakasale na sila, 30% off. Tapos yung mga garments, 149 all garments. Ayan. Siyempre, bago natin simulan ng video, kung napadaan ka lang sa aking YouTube channel, subscribe ka na para ma-update ka sa aking mga videong ina-upload. Tara, simulan na natin. Let's go! Game. Oh, Aler, shoutout na. Good morning guys, shoutout pala sa kababayan ko sa Barangay Banti, Masbate City. Sila Fred Jovi na nagbibiyaya ng bangka. Yung isa kasama ko guys, dito sa taas, marami. Alright, thank you. Woo! Oh, ito guys, so lahat ng mga sapatos naka-less 30% off. Ayan oh, ang dami pang pagpipilian. Pero hindi na natin maisa-isa lahat yan. Ayan, tingnan nyo na lang, baka may magustuhan kayo. Punta na lang kay Rito. Ayan, dito simulan natin dito guys. So, ito maganda oh, pang casual. Leaning. Ayan, okay pa. Goods na goods pa to guys. 1,285. Naka-less na siya ng 30% off. Alright. Tapos ang size nito, size yan, size 8.5. Ayan oh. Ganda pa nito guys. So, leaning. Branded shoes din to. Ayan oh, okay pa yung ilalim. Right? Tapos sunod natin tong Nike M2K. Yan, size 7 sa pambabae. Okay, konting linis pa to. Konting linis lang to guys. Ayan oh. Oh, minimal heel drag, toe drag, 685. Nakalis siya ng 30% off. Yan, lahat ng mga sapatos na ito dito, less 30% off. Ayan, okay pa to guys oh, pangharabas, 685. Tapos sunod natin tong Nike Air Vapor Max. Ayan guys, oh, all goods pa to, size 10. Yan, okay pa yung ilalim oh, 1,885. Alam nyo na, less 30% off. Tapos dito guys, sunod natin tong Nike Hyper Dunk 2015. Okay pa to, goods na goods pa to guys oh. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos ang price 2,885, less 30% off. Alright. And ito naman sa mga naghahanap ng pang outdoor shoes, ito guys oh. Yan, sa mga nakakalam ng brand na yan. Yan, okay pa yung ilalim oh, 685 lang guys oh. Yan, less 30% off. Yan, ba magustuhan nyo to, size 38, size 7 sa pambabae. Yan oh, all goods pa to, pang outdoor, naka Gore-Tex pa yan oh. Yan, puntahan nyo na to. Tapos sunod natin tong napaka-poging Palladium guys. So ito, all goods pa to, size yan, size 8.5. Yan, sa pambabae size 10, sa panlalaki 8.5. Yan oh, okay pa yung ilalim guys oh. Ang price 1,285, less 30% off. Yan, ba magustuhan nyo to pang araw-araw. Tapos dito naman tayo sa rack na to. Ito guys, so Adidas oh, Adidas AQT. Ito pambata, pwede rin sa mga malilitan pa. Size ano to, size 6. Yan, ba magustuhan nyo, 1,885, less 30%. Ito, sunod natin tong Adidas AQT. Ang ganda na ito guys oh, kaso medyo maliit nga lang to. Size ano to, size 6 din. Yan, okay pang ilalim oh, halos wala pa siyang upod. 1,285, less 30%. Yan, ito guys, A6 Inotsika Tiger. Yan, medyo mali ito, size 6. Okay po, halos bago pa to guys. So 1,885, less 30% off. Po sa mga naghahanap ng pang jogging, ayan, Nike Zoom Fly 2. Ayan o, okay pa guys, solid pa to.
Yan, 1 to 85 less 30%. Size 7.5 sa pambabae. Ito, sunod natin tong Adidas Clima Cool. Yan, ganda ng ano niya ito guys. So, ganda ng colorway niya. Tapos ang price 1,885. Yan, less 30%. Size nito size 7. Yan, all goods pa to guys. Tapos mga naghahanap ng ganitong brand, Airkey. Yan, pang running. Yan, pwedeng pwede. Size 7 sa pambabae. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Ang price 685. Ito, sunod natin tong Adidas Solar Boost. Yan, ganda na ito guys. Ganda ng colorway. All goods pa, kaso medyo maliit nga lang yan. Sa mga maliliit ang paa. Ang price 1,285. Yan, size 6. Ito, sunod natin tong Adidas EQT. Yan, kunting linis lang to. Medyo may alikabok na. Yan, ang size na ito, size 6 and a half. Yan, minimal heel drag, toe drag, 885. Ito naman guys, sunod natin tong Energy Boost Adidas. Yan, okay pa to guys. Pangharabas, pwede pa to. Yan, lambot ng boost nya. Tapos 1 to 85 less 30%. Size 7 and a half. Yan, ba magustuhan nyo, okay po, goods na goods pa to. Yan, ilalim nya, halos wala pa siyang upod. Tapos sunod natin tong Reebok guys. Yan, ganda, Chinese ano pa siya, embroidered pa. Yan, ba magustuhan nyo to. Yan, para siya may collaboration na Reebok. Pambabae siya. Yan, minimal heel drag, toe drag, gamsole pa. 1,885. Yan, size 7 and a half sa pambabae. Ganda, para siya may collab. Ito guys, sa mga naghahanap ng ganito, Palladium, low cut siya, medyo maliit, size 6 and a half. Yan, okay ping ilalim, 685 lang guys. Naka Palladium na kayo. Yan, laba lang, kunting laba lang to, medyo may alikabok. Yan, wala pa siyang punit wala pa siyang sole set. Yan, ba magustuhan nyo lang. Ito guys, susunod natin tong Nike Air Max 70. Ganda ng colorway na ito. 1,885. All goods ping ilalim. Yan, less 30%. Size 7. Yan, ba magustuhan nyo guys. Puntahan nyo na to. Pwede po. Tapos ito guys, susunod natin to. Ayan para siyang Lacoste. Yan, tingnan natin kung Lacoste talaga. Lacoste to guys. Ayan size 8 sa pambabae. Yan, ba magustuhan nyo to. Yung tingin ko legit Lacoste. Yan, ilalim niya, minimal heel drag, toe drag, 1,885. Yan, puntahan nyo na to guys. Lacoste, pambabae siya. Ito guys, pang outdoor shoes, Adidas. Yan, Gore-Tex. Tapos ang ilalim, all goods pa, 1,885 less 30%. Yan, check natin yung size niya, size 6 and a half. Yan, baka magustuhan nyo, pang outdoor, 1,885. O sakit tayo sa taas guys, marami parang mga stock. Tingnan natin, tara, let's go. Ayan, shoutout sa maganda nating GBL girl. Ayan, shoutout ka. Ayan, ito guys, lahat ng mga mga garments, 149, naka-sale sila. Ayan, punta na lang kayo rito. Ayun, ang dami pa rito guys. 149 all garments. Tapos 30% lahat ng mga sapatos. Ito guys, may nakita tayo rito, Nike React, all goods pa to guys. Ayan, size 10. Yan, size 10, minimal heel drag, toe drag, 2,385. Yan, baka magustuhan nyo to, Nike React. Ganda pa na ito. Yan, kunting linis lang to. Yan, Nike React fly knit. Yan, alright. Yan, minimal heel drag, toe drag, 2,385. O, sunod natin tong Puma basket. Yan, big lace to guys. Yan, okay pang ilalim, 685 lang. Yan, 685 less 30%. Yan, size 7.5. Yan, sa women's. Yan, baka magustuhan nyo lang. Okay pa to, pangharabas. Yan, ito yung pares nyo. Yan, medyo may kunting dumi lang, laban nyo na lang. Right, 685 lang. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.
Yan, ito guys, sunod natin tong Nike Presto. Collaboration siya ng Off-White. Yan, baka magustuhan nyo to. Nakales na rin siya ng 30% off. Yan, ang price nito 2,885. Yan, kunting linis lang. Minimal heel drag, toe drag. Tapos ang size nito, yan, di natin makita. Medyo nagtatago. Yan, tingin ko mga size 9 yan. Size 9. Yan, baka magustuhan nyo lang. 2,885. Ito, sunod natin tong Nike Air Force 1. Ganda ng colorway na ito guys. So, size 7. Yan, baka magustuhan nyo to. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos wala pang upod. 2,885. Less 30%. Yan, baka magustuhan nyo to guys. So, solid pa oh, pang babae. Yan, yung isa pares niya nandyan nasa box. Solid pa yan guys, puntahan nyo na lang. Ito, sunod natin tong J1 na triple black guys. So, yan, ito lang, may kunting minimal sole set lang siya. Yan ba, magustuhan nyo to guys, puntahan nyo na rito. Nakales na siya ng 30% of 2,885. Yan, ilalim niya, medyo okay pa. Yan, ang size na ito, size 6. Yan, size 6. Yan ba, magustuhan nyo to guys. 2,885 less 30%. Ito, sunod natin tong leather shoes guys. Oh. Yan, sa mga mahilig sa leather shoes dyan, ang brand niya, Red Wing. Yan o, Red Wing guys oh. Leather shoes oh. Yan, size ano to, size 9.5. Yan, legit Red Wing leather shoes. Mga magustuhan nyo lang, puntahan nyo na rito. 4,885 less 30% off. Ito guys, so sunod natin tong Nike X Fragment. Yan oh, napaka solid fragment siya guys. So Nike, all goods pa to oh. Yan, size 11. Diyan pa yung original insole niya. Tapos minimal heel drag, toe drag. 2,885 less 30% off. Ano ba, magustuhan nyo to guys oh. All goods pa to. Ito naman, sunod natin tong another J1 to guys oh. Ganda oh. Cement, para siyang cement yan oh. Okay pa yung ano, logo niya guys oh. Baka magustuhan nyo, puntahan nyo na to guys oh. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos ang price 3,885 nga lang. Ayan o, baka magustuhan nyo lang to guys ha. Nakales na siyang 30% off. Yan, size 10. Andiyan pa yung original insole nya. Ito, sunod natin tong Yeezy. Ayan o, 350. Ayan o, collab siya ng Off-White. Yan, baka magustuhan nyo to guys o. Ayan o, may kunting sole set na nga lang siya. Yan, baka magustuhan nyo lang. Size 9. Yan, size 9. Ito guys, sunod natin tong pambabae na Nike Air Max. Ayan o, all goods pa to. Ilalim niya, okay pa. Medyo may kunting dumi lang. 1,885 less 30% off. Yan o, okay pa to guys o. Yan, size, ano to, size 8. Yan o, dyan pa yung original insole niya. Right. Ito naman sa mga naghahanap ng Valentino. Ayan o, Valentino Lux shoes. Yan o, ba magustuhan nyo, pambabae siya. 2,885 less 30% off. Yan, tingin ko mga size, ano to, size 7. Yan guys o, Valentino. Tapos dito sa taas, yan, triple white na palladium. Tapos ang price nya 1,285. Size 6.5. Ayan o, size 6.5 to. Solid pa to, all white siya na palladium. Tapos dito naman tayo sa kabilang rack. Ito guys, yan o, pang outdoor shoes na Under Armour. Yan, 1,885. Okay pa yung ilalim guys oh. Yan, 1,885. Wala pa siyang punit. Yan, may konting sole set na nga lang siya. Yan, ba magustuhan nyo lang to ha. Yan, 1,885 less 30% off. Size 8.5. Ito guys oh, sa mga nakakalam na ito, ito Y3. Yan oh, Yuji Yamamoto. Ito gawang Adidas to guys. Yan oh, baka magustuhan nyo to. Solid to. Tapos 1,285 less 30% off. Yan, okay pa yung ilalim. Medyo may konting dumi lang. Yan, size 8.5. Yan, Y3. Yan, ito sunod natin tong Salomon. Yan, medyo may konting heel drag, toe drag. 2,385. Yan oh, Salomon. Baka magustuhan nyo, puntahan nyo na lang dito guys. Size, yan, size 9. Yan, size 9, Salomon. Ito, sunod natin tong Nike React. Ganda ng colorway na ito guys. Ito all goods po.
Tapos ang price 1,885 less 30% off. Yan ang size na ito, size 9. Yan, size 9. Ito, sunod natin tong Mizuno guys. Oh. Para siyang may may collab. Ganda oh. Ganda ng design. Tapos ang ilalim, minimal heel drag, toe drag, 685. Yan, size 8.5 to. Yan, ito naman, sunod natin tong Reebok Insta Pump. Yan, medyo may kunting tas-tas na yung sa liner niya, pero di naman halata pag sinuot. Size 10. Yan, pa magustuhan nyo lang Reebok Insta Pump. Yan, 685 lang oh, pang harabas. Pwede pa to. Yan, ba magustuhan nyo. Okay pa yung pump niya, buo pa. Ganun din yung pares. Ito, another Reebok Insta Pump. Ganda ng colorway na ito guys oh. Yan oh. Buo pa yung pump niya. Tapos ang ilalim all goods pa. Yan, medyo may konting dumi lang. Yan, 685 lang. Size 7.5. Yan, ba magustuhan nyo to guys oh. All goods pa to, pang harabas. O, sunod natin tong New Balance. Yan oh, 997. Ganda na ito guys oh. Pwede pa to. Yan, kunting linis lang. Size 8. Yan, size. Sunod natin tong Asics sport shoes. Okay pa yung ilalim oh. Andiyan pa yung original insole nya. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos 2,885 less 30%. Yan oh, okay pa yung ilalim oh. Size ano to guys, size 11. Yan, size 11 sa US. Yan, ito guys so Asics. Ganda na ito, medyo maliit nga lang. Diyan pa yung original insole nya, minimal heel drag, toe drag, 1,285 less 30%. Yan, size 6.5. Yan, ba magustuhan nyo guys oh. Yan, solid pa rin yan. Yan, ito yung pares nya, check na rin natin. Yan oh, solid pa oh. 1,285 less 30%. Yan, ito sunod natin tong Nike guys oh. Di ko alam kung tailwind or no. Yan, comment down na lang kayo rito guys. Ganda na ito. Gamsole pa. 1,885. Okay pa. Goods na goods pa to. Tapos ang size na ito, size 10. Yan, ba magustuhan nyo to. All goods pa to. Pamorma. Yan, ito guys. So, may nakita tayo rito. J1. Ganda na ito. Maliit nga lang siya. Yan, okay pa. Tapos ang price, 2,385 less 30. Yan, check natin yung size nya. Yan, size 5.5. Yan, andyan pa yung original insole. May nakita tayo rito guys. So, Fred Perry, Pamorma. Yan o, medyo may kunting crack na siya. Yan, ba magustuhan nyo lang. Yan, size, ano to, size 7, 1,885. Fred Perry. Ito, sunod natin to. Adidas, nalaglag pa siya. Yan guys, so ganda ng colorway nito. Okay pa yung ilalim nyo. 1,285. Tapos ang size nito size 9.5. Yan o, baka magustuhan nyo to. Ganda o. Tapos may nakita tayo rito sa taas guys o. Ito Jordan 7 or 6. Yan, baka magustuhan nyo to. Ganda o. Oh, nalaglag pa. Ayan. Yan, size ano to guys, size 5.5. Ang price 1,285 less 30%. Yan o, legit to guys oh. Medyo maliit nga lang. Yan oh, pogi. Size 5.5. Yan, ito sunod natin tong Leaning. Yan oh, ba magustuhan nyo to guys. Leaning, okay pa yung ilalim nya. 1,885 size 10. Yan, size 10. Yan, ba magustuhan nyo to guys. So pang basketball to ah, Leaning. Ito, may nakita tayo rito ang Adidas NMD. Ganda na ito guys. 1,885 lang siya. Less 30%. Okay ba ito? Pogi shoes. Ang size na ito, medyo malalim. Yan. Size 9.5. Yan o. Pogi nito guys. Adidas NMD. Yan o. Panalo pa to. 1,885. Yan. Ito yung pares niya guys. Yan oh, all goods pa to, pogi oh. Ganda pa na ito guys oh. Alright. Ito guys oh, may nakita tayo rito ang Adidas Ultra Boost. Ganda pa na ito oh. Tapos ang ilalim niya, okay pa. Minimal heel drag, toe drag lang. 1,885. Size ano to, size 10. Yan oh. Diyan pa yung original insole niya. Wala pa siyang punit ha, wala pa siyang sole set.
Yan pa magustuhan nyo to guys. Oh. Solid pa. Oh. Yan ito. Sunod natin tong Adidas AQT. Yan guys. Oh, solid pa na ito. Yan. Kunting linis lang sa midsole. Yan, pero natatanggal yan. Dumi lang. Yan. 1885 less 30%. Yan ito guys. So, sunod natin tong Yeezys. Yan oh. Yan. Okay po. Bagong bago pa to guys. Oh. Yan. Ito yung logo nyo. Adidas. Yan, 2885. Yan, iba na nga lang yung sintas nya. Bilan nyo na lang. Yan, size 8 to guys. Oh. Yan, wala pa siyang sole set. Wala pa siyang punit. Yan ba, magustuhan nyo. Ayun yung pares nya. All goods pa yan. Iba na nga lang yung sintas nya. So, ito, sunod natin tong Skechers. Ganda pa na ito guys. Oh. Halos bago pa. Yan oh. Ang price, 1885 lang. Ang ilalim. Oh. May sticker pa to. Oh. Yan ang size nito, size 11. Size 11 sa pambabae. Yan ba magustuhan nyo to? Skechers. Alright. Ito, sunod natin tong Nike Joyride guys. Oh, size 7. Ba magustuhan nyo to? Kunting linis lang oh. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Tapos minimal heel drag toe drag. 885. Yan ba magustuhan nyo to? Nike Joyride. Ito, sunod natin itong Nike. Hindi ko alam kung anong Nike to guys. Comment down na lang kayo. Yan, size 8 to. All goods pa to guys. Oh. 1885 less 30% off. And ito, sunod natin itong Puma. Yan, Puma RS. Ganda pa na ito guys. Oh. Medyo maliit nga lang. 885. Yan, size ano to? Size 5.5. Yan pa, magustuhan nyo to. Puma RS. Ito, sunod natin tong Nike Air Max 70. Ganda ng colorway nito. Tapos ang price 1885. Okay pa yung ilalim, all goods pa, wala pang punit. Wala pa siyang sole set size. Ano to? Size 8 sa pambabae. Yan mo, magustuhan nyo to guys. Oh. Solid to. Ito, sunod natin tong Nike Air Force 1. Ganda ng colorway nito. Size 6.5. Yan oh, okay pa to guys. Oh. Tapos 1285 less 30%. Ito Adidas guys. Oh. Ito all goods pa to. Pogi rin ito. Ganda ng colorway nyo. Tapos may konting heel drag toe drag. 685. Yan pa magustuhan nyo. Solid to. Oh. Tapos ito guys. Oh, Mizuno. Yan pang ano to. Pang football, soccer. Yan 1285. Diyan ba yung original insole nya. Yan ang size na ito, tingnan natin. Yan sa mga nagpo-football diyan. Yan size ano to? Yan size 9, yan oh, size 9. Ito may nakita tayo rito Yeezy 350. Medyo maliit, 1885. Yan ba magustuhan niyo pang harabas, pang araw-araw. Yan ang size nito, size 6, yan size 6. Itong Adidas, yan guys oh. Adidas Originals, yan originals talaga kasi may original, ayan oh. Okay pa yung ilalim nyo, 1885. Diyan pa yung original insole nya. Wala pa siyang punit guys, wala pa siyang sole set. Size 11, yan oh. Sa mga size 11 dyan oh. 1885 lang to. Ito may nakita tayo rito guys, ganda na ito oh. Pang outdoor, yan minimal heel drag toe drag lang siya. 2385. Yan, tingnan natin yung size. Yan size ano to guys, size 9.5. yan ba magustuhan nyo to. 2385. Ito guys, susunod natin tong Adidas Ultra Boost. Ganda pa na ito, pwede pa, kunting linis lang to. Tapos may konting heel drag toe drag. 1885. Ang size nito size 10.5. Yan ba magustuhan nyo lang. Ito guys, sunod natin tong Adidas oh. Pambabae siya. Ganda pa na ito. Size 8. Yan, Adidas Cloud Foam. Yan ba magustuhan nyo. Minimal heel drag toe drag. 1885. Guys oh, sa mga nakakaalam ng brand, yan oh, Starter. Yan oh, Starter yan guys oh. Pambabae siya. Yan pa yung original insole nyo. Yan oh, okay pa to. Goods na goods pa. Wala pa siyang sole set. Wala pa siyang punit. Tapos ang ilalim niya, minimal heel drag toe drag lang. Yan o. 885 less 30% off. Right ba? Magustuhan nyo to. Ganda na ito. Legit starter. Yan size, ano to? Size 6.5. Yan o.
starter. Alright, solid oh. 885 lang. So yun na nga mga guys, dito ko na tatapusin ang aking vlog update sa GBL Hong Kong Surplus. Yan, naka less 30% off lahat ng mga sapatos, kaya sugod na kayo rito guys, marami pang pagpipilian. Yan, pasensya na kayo, di na natin na-flex lahat. Yan, maraming salamat ulit sa inyong pag-antabay. See you next vlog. God bless. Peace out. You whip up my appetite. Don't leave me here